नमस्कार बंधुरा मौसुमीर घरोया हेसेले आपनादेर स्वागत। आज के आमी करे देखाच्छि डिम पाउरुटिर पकोड़ा। तो एखाने किछु पेঁয়াজ एबं काँचा लंका केटे धुए परिष्कार करे रेखेछि, ओटा एकटा बाटिर मध्य निये निচ্छि। तारपरे दिये दिচ্ছি परिमाण मतो लवण, हलुद गुঁড়ो, रेड चिली पाउडार, गोलमरिचेर गुঁড়ो, धने गुঁড়ो, जिरे गुঁড়ো। तारपरे दिए दिচ্ছি 3 चामच चालेर गुঁড়ো। तारपरे दिए दिচ্ছি 1.5 चामच मतो बेसन। तारपरे एखाने 2 पिस पाउरुटी आगे थेके जले भिजिए रेखेছিলাম, सेटाके हाथे मुठो करे चिपे ओर मध्य दिए दिচ্ছি। पाउरुटिटार मध्य जाते जल ना थाके भालो करे चिपे निते हबे। तारपरे एकटा डिम फाटिए आमी ओर मध्य दिए दिচ্ছি। तारपरे सब उपकरणगुलोके हाथ दिए भालो करे मेखे निते हबे। एर मध्य आमी कोनो आलादा जल व्यवहार करिनी। पाउरुटिर गाये जे जलटा छिलो एबं डिमेर जे सादा अंशटा सेटा थेके माखा हये गेछे। एरपर कड़ाई बसिए दिएछि तेल गरम करते एबं छोटो छोटो पकोड़ार आकारे सेगुलोके भेजे नेब। तेलटा भालोमतो गरम हये गेछे। एरपरे एके एके दिए दिচ্ছি, छोटो छोटो पकोड़ार मतो करे दिए दिচ্ছি। सबगुलो दिए देওয়ার পরে একটা সাইড লাল হয়ে গেলে অপর সাইডটা উল্টে পাল্টে দিচ্ছি। ভালো করে উল্টে পাল্টে দিয়ে লাল লাল করে দুটো পিঠ ভেজে নিচ্ছি। এগুলো ভাজা হয়ে গেল, তেল থেকে তুলে নিচ্ছি। তারপরে বাকিগুলোকেও একই রকম ভাবে ভেজে নিচ্ছি। এটা বানানো খুবই সোজা এবং খুব কম উপকরণেই বানানো হয়ে যাবে। এগুলো একটা সাইড হয়ে গেছে, অপর সাইডটা উল্টে পাল্টে ভেজে নিচ্ছি। এগুলো দুটো সাইড লাল লাল করে ভাজা হয়ে গেছে, তেল থেকে তুলে নিচ্ছি। একদম রেডি ডিম পাউরুটির পকোড়া। আমার চ্যানেলটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, কমেন্টে জানাবেন কেমন হয়েছে। বাড়িতে অবশ্যই একবার হলেও বানিয়ে খাবেন। ধন্যবাদ।